কি মাংস দেবি নাই কে ডাইরেক্ট কইবার আছে প্রভু ডাইরেক্ট কইলে মর যাবে আপন মশাଙ୍କୁ প্রভু কইলে তুমি যদি মতে ডাইরেক্ট দেখিব তাহলে তুমি মরি যাব চলি যাব ସେଥିପାଇଁ ମଶା ତାଙ୍କର ପଛ ଆଡୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ମରିଯିବ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଲୋପ ପାଇବ ହାଲେଲୁୟା ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କେବେ ସେପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ प्रभु डायरेक्ट कहले मु कोन नेबी प्रभु डायरेक्ट कहले मु कोन देबी सेति पाइ देउ नै आज्ञा मु प्रभु मते डायरेक्ट कोन करनांते नै चर्च रे कोन वाक्य प्रचार हो नै कि प्रभु देश रे देबा विषय रे चर्च रे होची जे पास्टर आज्ञा कहउछ बे आज्ञा डायरेक्ट प्रभु कहू गलत गलत समझ कोन भूल भूल नै नै समझ कोन भूल भूल बाकर लोक कोन भूल भूल यार के कहले कि नै कोन भूल भूल कहते आमेन बाइबल रे प्रभु कहि सारी छथि बाइबल रे प्रभु कहते प्रभु कहि सारी अछथि उच्च आवाज कहते प्रभु कहि सारी अछथि कहते प्रभु कहि सारी अछथि आमेन आमेन तो बेले बेले हमर इंग्लिश रे कथा माने ओवर स्पिरिचुअल माने अत्यधिक आत्मिक कथा बहुत लोक होंते अत्यधिक आत्मिक कथा प्रभु डायरेक्ट न कहले मु चर्च भी ना कहीं रविवार प्रार्थना भौणी आसुना हो प्रभु मत डायरेक्ट कहले मुझे दर्शन देले मुझे नहीं 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 प्रभु आम अलरेडी वाक्य दे अच्छे आमको विश्वास करवा दरकार वाक्य को वाक्य कहूबा दास मान आमेन आमेन कहबा हालेलुया 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 बहुत वर्ष तले आम अंचल